Le festival d'Ari, nous y sommes toujours et nous voici dans la province du lac. Aïcha, comment vas-tu? أكيد ماجي أهلا بكم مشاهدونا الأفاضل. كما ذكرت زميلتي ماجي نحن الآن ما زلنا نواصل في مهرجان داري الصوافي، والآن وصلنا إلى ولاية البحيرة لنتعرف عن هذه الولاية ومكوناتها وما هي العادات والتقاليد اللي زمان كان الناس قاعدين يستعملوه. ممكن نتعرف سويا المشاهدون الأفاضل، تابعونا. السلام عليكم. الحمد لله. اليوم نحن جينا في ولاية البحيرة. ممكن ندوروا نعرفوا لك ده عند شنو، بروفنس انا لك ده عند شنو، والناس اللي قاعدين فوق دول ياتوا، وهو قاعد وين اصلا؟ شكرا. انا اسمي عبد الله احمد محمد، مدير انا بيت انا كلتشير دي بول، délégué par intérim de la culture. Donc بحيرة انا لك ده عند نفر كتير، هو قاعد في شمال أنا تشاد، ومن صباح أنا نيجيريا، نيجر وكاميرون. نعم. معناتها هي منطقة حدودية قاعدة في حدود أنا تشاد. حدود أنا تشاد. ونمشي نلقوا يعطوا دول كثيرين قاعدين هناك. نفر كثيرين ده كانوا قاعدين، بدوما قاعدين، عرب كلها قاعدين، فلاتا كلها قاعدين، بوران كلها قاعدين، ونفر أنا تشاد كثير قاعدين. ما شاء الله. القبائل اللي قاعدين هناك كلهم ده كيف قاعدين يعيشوا سوا؟ قاعدين يعيشوا مرتاحين، ما عندهم مشكلة، أي فرق ما في. قاعد يعيشوا سوا، قاعد يخرطوا زرع، يزرعوا بهايم، ويسووا تاجر، وتاجر أنا أترون كله فيه، أنا فوت كله فيه، كوميرس جنرال كله فيه. أي خدمة في تشاد قاعدة في بحيرة أنا لك كلها قاعد. شنو كمان نلقوا كتير كيف في بروفينس أنا البحيرة، وما في بروفينس آخر كتير كمان نلقوا؟ ما تلقوا ده فود ده كتير قاعد. فود كتير قاعد، ده كله تلقوا كتير. دي القبلة قاعد ورودا سبريلين، هو كله قاعد كتير. في بكان آخر ما في. بي كوريدا في ألم كله ما في إلا في لك. ما دي شفتيها ساعة بقر وقرون طوال كبار، وإن لبن كله زمان ده إنهم قريب 9 لتر بار يوم شاي جيبه، ولاما كله كتير، وكان تشاقي مقرص كله كتير 120 130 ألف الوايت مشل ده. وفي لك ما نعرف كم ما جابين ده في بكان آخر ما في. Vous allez nous dire quel est l'intérêt pour vous de participer à ce festival? Ok, merci. L'intérêt est grand. D'abord, le brassage entre tous les fils du Tchad qu'on retrouve, connaître la culture de tout un chacun, et ça nous conforte. Et on aime que ça soit un peu conforme à tous les Tchadiens, qu'on se comporte bien, et pour la cohabitation pacifique et pour le vivre ensemble. C'est là notre grand intérêt pour participer à ce festival. Est-ce que vous aimez ce festival? Vous aimez ce cadre-là? Oui, on aime bien parce que c'est un cadre de brassage, de retrouvailles de tous les fils et les filles du Tchad. Et on échange, on se connaît, et chacun connaît la culture de son voisin, son frère. Donc on trouve que c'est trop intéressant, c'est très intéressant. Quelle est l'originalité de la province du lac? Qu'est-ce que vous avez apporté que les autres provinces n'ont pas? Bon, nous on a apporté beaucoup de choses que les autres n'en ont pas. Même s'ils en ont, ils ont copié sur nous. Sinon, les produits artisanaux qu'on a présentés ici, beaucoup n'en ont pas, tels que les tapettes de nos anciens, les hippopotames qui sont dans les îles. On a aussi des caïmans, des crocodiles qui sont dans les îles, mais qu'on n'a pas apporté. Mais les hippopotames sont là. Et les savons à base de spiruline qu'on a fabriqués. Et puis les objets de valeur. Et les bracelets à pied qu'on a apportés. Et la roue
Ça, c'est pour tout le Tchad, mais nous aussi, c'est notre spécificité. C'est ça. Et puis les vannes, les tissus à base de produits artisanaux qu'on a apportés, tout ça, c'est les bonnets aussi. Donc, les produits qu'on a apportés, ça, c'est notre spécificité. Nous, on pense que c'est comme ça. Nous, on est dans votre province, hein. Donc on est venu pour mieux vous connaître, mieux savoir votre mode de vie. Donc peut-être que vous allez nous conduire dans la case pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver et nous expliquer aussi comment vous arrivez à décorer vos habitations dans le lac. Merci et soyez le bienvenu. On va cordialement vous inviter à aller dans la case du lac pour voir comment nos décorations sont là. Je vais laisser la parole à la dame là vous présenter comment les femmes font décorer la case et puis elle va vous expliquer. Et puis après on va revenir vous expliquer aussi les objets là, leur utilité. Mais vous allez toujours être avec nous, hein, monsieur le délégué. Ok, il n'y a pas de problème. Donc on va. خالتين دورو نعرفوا شنو بيت هسه حنا كان مسا كمشينا بيت هنا لا كمشينا ده نلقوه مزين بالطريقه ده كانوا نشوفوا ده هسه ده يوصف لنا شنو ده بريس ده يدل بيدنا الناس يدل بيدنا وين دول ده بريس وايد بيت دايما في لاك ده قتل سو فوقا خمام مش اللي تعلقوا فوقا ايه بيت ده يوصف بيت ده هنا يعتو بيرنا هنا ده اي نادم يقف فوقا ولا ده بيرنا عروسي ده بيت انا عروس انا التول عروس انا التول انا الزمان ده ده من كاكا انا لو جد من انا بير ده يدلي بمصر كي كان سويت ده برس واي بريش ده قد نادو بريش نفرا بريش اي بريش بس تقدروا تعلقوا لا ولا بريش ده عنده اسم اخر بريش ده واسم اخر واسم انا ده انا ما نقدر نقربها الناس ما يورني ما tapette qu'elle peut donner aussi à son beau fils ou bien sa fille. L'autre aussi l'éventail. Et c'est toujours la belle-mère qui offre. C'est la belle-mère qui offre. وعروس ده تبيه لم وتسبق ماما انا تبغى سبا انا دول كلنا ايام دول شنو دول كله تسبق معك ماما انا وما تنام دول توكان انا دول اتر انا دول كل كي يقرب سي تسبق كده تجسو ودانتي لاكلي انا ده من زمان كله جاده كان يي انا عروس ده يبيه انت يا اسا كله يبيه انت انتم فوق خمامه ايه بس كماما ده انا كله فيه بس جابا كماما يكسر ده كله كده Délégué, elle explique. نادا كله أنا كوشي إنه سوينا من بون بس ده كله كوشي أنا حجاجة وسيبني بارتال سندي سميسي برسل ده يورو كومبلا بس مانا سميسي الدا وايد هم تنين ده ثلاثة كله بس مانا وايد Ok. Voilà. Elle On va revenir expliquait. peut-être, oui. Ça, c'est la mallette. Oui, C'est la mallette comme les petits matériels de jeunes mariés là, oui. que la mère de la jeune fille achète. Une mallette, il met les petits matériels et il ferme avec clé à Farlami et il donne sa clé à la jeune mariée. Donc, soit le mari qui ouvre, soit la femme qui ouvre, ça dépend d'eux maintenant, de leur organisation. أنا كوشي سي ده انتوا سيادة سويتوه أيه وده شنو؟ ده ياتو سوينا من تاير سي ده يقعد تحط لي بيت انا عروس ngafagana musuma ngafaga kayam wai sarawa kay murai kanjena الرجال ده ويدين يبوه يسووا هايتو خلق عنام ويدين الأكل تلدنا المكالمات كله بصير D'accord. C'est quel genre de tissu, ouais? Ce tissu, si l'homme veut, il peut même coudre ça pour porter. Si même quelqu'un meurt, on peut couvrir avec pour enterrer. D'accord. Il y a des kafan koulou, il y a des tissus, il y a tout koulou. يقدروا يلبسوا ساعة Et donc, c'est fait à la main alors? C'est fait à la main, oui. D'accord. Mais tantôt, elle avait dit que pour ce tapis, il faut quelqu'un
qui est un peu aisé. Qui est un peu aisé. Voilà, Mais quand pourquoi? quelqu'un porte sur sa maison comme ça, là, on sait que la personne n'a pas de faim. Donc, Si quelqu'un qui n'a pas de faim, oui. il peut mettre ça dans sa maison. Mais s'il a faim, il peut vendre, mais pas accrocher sur ce mur-là. On n'est Voilà. pas accroché au mur. D'accord. Donc, on va continuer à découvrir la case de la jeune mariée. Peut-être là, c'est tissé à la main. Oui, c'est le tissu à la main. On tisse à la main pour l'enfant. Si les jeunes mariés ont un enfant, peut porter ça. Ça, c'est la belle-mère qui amène. Ah, c'est la belle-mère. Hein? C'est la belle-mère qui donne à son petit-fils, sa petite-fille. Après, quand il y a un nouveau-né, là, on va donner ça. Donc, c'est comme ça que... C'est comme préparer la layette. Voilà. Donc, ce n'est pas la mère, mais plutôt la belle-mère qui le fait. C'est la belle-mère qui fait ça. ده عروس مني ودوها كده يجيبوا خلق ده يعلقوا لها عشان كويل ده تلبسها اول صخير يجي لها ده ده في لك ده كله قد سوكي هنا Bon, on voit derrière nous, c'est des sacs, c'est ça? Oui, le sac, aussi le tapette. Ah. Ça fait toujours avec la même La matière. main, oui. Mais est-ce que c'est solide quand c'est comme ça? Bon, ça diffère parce qu'il y a des tapettes fabriquées à base de bois et puis à base de lait aussi. Donc si c'est de bois là, c'est un peu solide par rapport à ça. Mais ça c'est peut-être pour 2-3 jours et puis pour ornement seulement au main. D'accord. ده تقدري تورينا انت شنو؟ Burzda. ايه Sitata usuma kanabo. Kanabo da. Canabo. Na da ma inda juya. ايه Na da ma inda juya bas. ايه Ishe. نحن ما عندنا جوا ولا شنو؟ Aisé. Ah, il faut quelqu'un d'aisé. Aisé, quelqu'un qui n'a pas de faim. ايه Donc quelqu'un qui a tout. معناتها عنده كل شيء قبل يقدر يسوي بريشان دادنا يبيع ولا يسوي حتى. Da aldarana. ايه Na da butana malan ke da. ايه Su da alumina nam da gasi. ايه Da basi wari kanabo. Ah, après Canabo. ça demande beaucoup de travail. Donc il faut que ça soit quelqu'un qui... Usuma. سفينة هو ده شنو؟ Da gufa. ايه قفة Gufa da. ايه Da hana galla. Kan yi waddu da. Ne da rajida kan galla nam nigida. ايه Mahalas yi waddu ya ta galla nam yusupa. Yi me bet. ايه Yusupa mun ma wani ahar kullu. Yusupu. ما دي شفتي معناتها بنية كان جاي يجيبوا عروس في لاجدة أما تجيبها لا يجدا عشان راجلها جاي يمشي Peut-être que le délégué va nous en parler un peu. Voilà, donc c'est-à-dire quand elle a présenté, ça c'est l'ornement de la maison. C'est la mère de la fille, la jeune mariée, peut apporter des matériels pour l'ornement de la maison et en même temps تجيبها لا قفة ده le matériel pour le travail tel que les marmites, comment on appelle ça, Ah, la c'est des vanne, paniers, c'est la- panier ou des trucs comme ça pour que le mari ne souffre pas pendant 1 an. Et puis même la natte Oui. pour le mari, pour le nouveau marié là, pour son gendre là, elle va présenter 2 nattes, une natte en bas et puis une natte en haut, accompagnée de l'autre là, une natte colorée là. C'est pour le mari. ده في بيت عروس Il دايما faut Aris toujours que Diamond. ça soit une natte colorée. Voilà, une natte colorée et en plus de l'autre là. Qui soit ما لا natte اللي pour يفرشوا pouvoir- لي بريشتين قبل يقعد فوقها كان واحد ده ما يقعد وايد ما يقعد وايد ما في هذا انا Da wasara nam tenen yinda. ايه O da yogurt. ده راجل العروس ده يقعد Ayye. Arusa da yogurt. Be katir sai. Be yantile rajul kullu yantile mara kullu. Ayye kullu ke yantum. Et vous nous dites le mur, sur le mur par exemple, vous avez mis des nattes. Est-ce que c'est comme ça que ça se décore la maison pour la jeune mariée? Oui, bon, ça c'est comme ça que ça se décore, mais avant c'est pas le mur comme ça, hein. Oui. C'est la case D'accord. en paille. Ah, oui. Donc c'est la caille qui est construite en paille. Ils vont décorer comme ça. Maintenant on fait avec les moyens de bord. C'est comme ça qu'on a orné un peu d'une manière générale l'ornement
de nos ancêtres là par les produits qui sont naturels. Les nattes, les pannes, les filets et autres qu'on a vous présenté. سامع ممكن نشوفوه ده يوصف لنا شنو؟ ده؟ ده واسمه كسكر 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 ده ده يصبوا فوق شنو؟ فوق يصبوا قلة فساتة دقيقة دل سامك ايه انت يدق بفندق يوري قبر كاوي قبر كاوي ايوه ده انا علمت عليه ده كلام انا سمعت يوري قبر كاوي ده ايه ده السجاير ده يصبوا الكبير نم ده وسي مرة واحد مثل قال شوال واحد كي ولا تنين يشيل كبير كي ده ساعة يشي ويفوت يصبوا قال هنا C'est-à-dire ça c'est pour la farine. ده Là, ils mettent de farine dessus. Et il y a une grande comme ça, qu'on met les céréales pour stocker, pour garder avec. Il n'y a وده pas de شنو sel. الكرفتي ده؟ Il y a pas de ده sel. فلفلشي يوري فلفلشي Ça c'est pour étaler. ده انا قال انا توصل يشرفوا انا فوق اكل خلا. هلا ده Ça, c'est pour étaler Pour étaler le le mil, mil. ou bien même les farines, tout ça. اها بصدق يوصف لنا شنو؟ Allez, les- ده ده واسمه اجي فلتيه ادي فلاتي اجي فلتيه ده من برش ده من ورا مرق ده هو ساعة من يا تتبي يجي ده هو بس جا ويفتشوا بيلا نعرف بيبقى ده نعرف زي اللي يحطوه فوق ادي فلاتي Donc après les nattes, là, les tapis, les gens ont commencé à utiliser les tapis là, la besda. est arrivé, maintenant ils vont décorer aussi avec ça. Ça c'est ولكن ما سوى أرز تخبين ولا يقول بس تخبين سي ها سوقل هنا زمان انا ده كان ما تنتهي تخبين سي ده إلا تجيبوا لها بس تجيبوا لها بس هي ده دين ده دي وده شنو؟ نمشي قريب نشوفه بس ولا ده واسمه كوري كوري صغير ده نار ما انا جايبه كان انا بقر ايه خلاص يشوف اللبن انا يال دقاق يلا انا كي كان تنين ده يشيل اللبن ما يدفي ما يدفي ده يشوف اللبن انا يال دقاق دقاق كل كان جمع ده مثل تاسع انا يشيلوا يشربها سوق الانام ده Ça, c'est pour le lait. نمشي بكام بي Voilà. Les gens mettent leur lait pour leurs enfants, pour leur nourriture, tout ça là, ils mettent ça pour conserver. Ça permet de conserver le lait pendant longtemps. Pendant longtemps, ça ne se verse pas, oui. On poursuit, Aïcha. Voilà, messieurs les délégués, on vous dit merci de nous avoir accompagnés dans la chambre de la jeune mariée et de nous montrer aussi tout ce qu'on peut retrouver, l'engagement de la belle famille, aussi qu'est-ce que la belle fille ou la jeune mariée peut faire aussi pour sa belle famille. Donc nous allons toujours poursuivre notre découverte, peut-être aller plus loin dehors pour voir ce que vous avez apporté aussi à tous ces festivaliers qui sont ici. Voilà, merci Ok, aussi à d'accord. vous aussi, maman. شكرا لك D'accord, on est ensemble. Oui. Donc on va continuer toujours là-bas pour vous montrer et expliquer le sens et puis le matériel, leur utilité, tout ça. Donc on va vous expliquer ça dehors. Voilà, merci. Ok, merci. نعم المشاهدون الأفاضل ممكن نتعرف على المصنوعات والمكونات. أنا ولاية البحيرة ممكن تعرفينا لا ده شنو هسه جبتوه هنا في التابل اللي قاعدين نشوفه ده ده تشيبوا ده واسمه كوري كوري ايه ده كله سوبر لبن ده يصب فوق لبن ايه وده؟ التد نم ده كيف التد نم ده أيه واسمه كنداي كنداي ايه من سامان ده أيه كان يدل مثل كده سوبر دقيقة نم ده يصب فوق دقيق ايه وده يصب فوق لبن ايه وده شنو؟ ده توري كيلي 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 وده يصب فوق شنو؟ سوبر ملا دارم مبادو ده يصب فوق ملا ايه اللي فوق آه ترمد دول فود دول شرموط دول يصبوا فوقها يصبوا فوق اللي فوق أيه او تمانا سامع alda be arba be koro an chaka da husa ta kandai
سو بيتنا ده طبق طبق ده تعرفه سيد ايه طبق ده انا عارفه ده كله هي وده واسمه انا وايت ده كله انا ملا ده كله انا ملا سامع ده كله اسمه كنداي ايه ده كان دقيقه نم الماري يسبو وايت ايه وانجاجي انا من سامان ده انجاجي كله ناس يسي ngaji يسبو فوقها اي انجاجي كله يسبو فوقها ومرات من المي ويدغ فندو كله ويدين يسبو دقيقه نم ويدين يسبو انجاجي هنم بيسي كله كده عالدا سبي واسمه سبي سيبي هي سبي فوق خليني اشوفه سبي ده هي سبي ده ما خلاص يسبوا لبن يفوتوا كرقة ده يبقى ربابة سامع أيه يبقى ربابة ده كله Délégué, peut-être avec vous, on va voir ce qu'il y a ici, par exemple, là. Ça, c'est algues bleues en croquettes. Oui. Il y a les algues en pochette. Ça, c'est, ouais, ça aussi, algues bleues. En poudre. En poudre, oui. Oui, en poudre. D'accord. Et puis, Vous avez parlé tantôt aussi du savon. ça, c'est du savon Oui. à base de spiruline, qui est très nutritif. Voilà. Ça traite quelques maladies. Donc, Et là aussi, voilà, peut-être, ça, c'est le bracelet Oui. de pied. Ah, Donc, pour une personne valeureuse, elle peut porter ça. Donc, ça va la de malana ça, c'est pour les anciens, pour les ancêtres. oui. Mais les gens utilisent, ils achètent au marché pour donner à leurs filles quand ils envoient au mariage. Ça à la fois, c'est pour les pieds. Oui, les deux à la fois. Ça, c'est pour D'accord. pied gauche, pied droit. On a vu des chaussures là assez légères. Oui, ça, c'est des chaussures légères là. Ils fabriquent sur place quand les enfants partent en brousse Oui. pour paître les animaux et pour se protéger contre le soleil, contre le piqûre de l'autre là. Ils fabriquent sur place et ils utilisent ça. انت ليه روحوا فوقها في حراي الحراي ما يتشومنا ده ما يتوسم يمشي فوقها كدادي يندقك ده قايدين من كدادي ده اي بيجي تمشي طالع من كدادي ويبقى حراي اي وده تسيي تنتكي يعفو عنك السجاير ده اي ويدسوا تجي من بيتكم ها ناس بس سامان. ما عليهم حراي حامدانين كلنا نلبسنا اي لا البسوا عدلك ده On a aussi les chaussures, vous en avez parlé. Oui, ça c'est les anciennes En chaussures bois. en bois. Donc on utilise ça. Avant, tout le monde portait ça. Et maintenant, la modernisation qui a banni ça. Mais sinon, quelqu'un voulait, il peut même porter aujourd'hui. Ah, toujours. Hein. Ah oui. Et c'est pas difficile de marcher avec ça. Non, c'est pas difficile. C'est pas Vous lourd. avez déjà marché avec ça, délégué? Bon, non. Non. Moi, non. Là, c'est ce que vous nous avez montré aussi. Voilà, ça c'est l'hippopotame. L'hippopotame, ouais. ده جرينجي انا بارده لاكتا ده اي ده يا تو انا ان جرنتي جاي يمر كتير هناك اي كتير عشان جاي هو لاق جنب بحيره ده قاعد جنب ده اي دايما جاي يمرك داهل اي داهل من جنب هلي انا كله جاي داهل الليل بور 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 ويمر يروح سلكي وحراته هناك زرع جاي كتير ولا شنو؟ كتير جاي ده بس حراته كله عندكم اي حراته كله عندنا تمام وده دومسي Oui. ده دوم ده امم من سامان ده اي يمرك الدقيقة أنا في كل كي كتير كي دقيق انا دومنا أيه تسوي شنو؟ دي شكمو كله وناس كان بودا يسوي شوغا شنو؟ الناس كانوا ياكلوا ساكت بس ولا ياكلوا ساكت سي ياكلوا ساكت يسوي ياس كله يسوي جاي يسوي ايش؟ ياس كله يشيل علمي أنام ويسوي يس والدويدي كله يسوي من سامان ده هذا كله من بدون بس يسوي دبيدي أيه يسوي كيف؟ علمي أنام ده اي يسبي علمي هكذا علمي هكذا يسوي برما اي كان فار يسوي ديدي هذا كله عرس أنا ده اي بلا هي ده ما نقدر نسوي عروس كانوا يودوها ده اللي يسوي لها دبيدي بدون لا الدودة ده أنت لا هي أنا ما دي ده طعمه يبقى كيف دي البقر بيبقى مكاد لتر ده ده كله فوقه Ah bon?
Simisé. Elle expliquait tantôt qu'on utilise cela pour faire aussi de la cuisine. Alda, c'est-à-dire le poudre à base de ça là. On filtre ça pour faire des galettes, de la boule. Oui. Et puis même des spaghettis qu'on met pour préparer. Et aussi c'est bon pour les gens qui ont de tension. Oui, c'est ça. Ouais, pour les gens qui souffrent de tension là, ils mangent ça aussi. La poudre là, ils vont sucer ça. Aïcha, on poursuit. Kandai. Jole. Dai su bufogo shino. Su bufoga kan narim kan jale ke da dauro tante. So wala ke yabi suke da dig wala masa wala shuda. Ida sagair sai. Tisila tante. Tisubile foga. Tisubile foga. Entu gan shifa kuma min هناك فيلك ده كله قد سو ببريز افضل ده. مالا اسكي شدر حاجه كتير انكم هناك ولا مالا كلكم انكم gan shifa قد تصنع. مالا سي. من لا ده سوغر ke ما في ده ما في. شنو كله جاي. شنو كله جاي. On poursuit Aïcha. نعم ماهي. Ah oui. ده ممكن دلقي يقدر يورينا ده يميز شنو؟ ده تاجي. ده تاجي أنا فالير. أي. النار تاجي مش اللي ما عنده ده. أي. ما عنده فالير. طيب délégué. Ah oui. تاجي ده هو cher. Ah là c'est plus cher alors. Plus cher. Pourquoi c'est 40, la matière utilisée? 40 000, 60 000, 50 000. تاجي وايد. donc مش اللي أوين كله يسوي ورجال كله يسوي بيدين. هذا لا وين ذاته كتير شيء. وين ذاته. عندك نارا وايد كجاي من تداي شيء. فضل لنا يمكن ما شفنا الدانس حقه في كيف ناس لاك دقا يلعبوا ممكن نمشي نشوفه. سامع. نعم أجي. Bon la danse on va aller assister à la danse. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. On va vous montrer les talents des danseurs ce soir. Vous avez plusieurs danses à présenter? Bon, on a plusieurs variétés de danse. Oui. Donc, il y a les danses d'Amboula. Danse d'Amboula, oui. Oui, il y a Tarafa, Djendjengi, Gangafero. Oui. Donc, on a plusieurs variétés.